हलचल विद्रोही टीएमसी गोष्ठीर बड़ निष्पत्ति ममता को टीएमसी अध्यक्ष पदरू हटाइले विद्रोही टीएमसी अभिषेक बनर्जी को साधारण संपादक पदरू करागला निलंबन विधायक अरूप राय टीएमसी नुआ अध्यक्ष नियुक्त होइचंती ममता को परामर्शदाता पद जाचिले टीएमसी विद्रोही सोमवार न्यू टाउन रे विद्रोही टीएमसी नेता ऊर्ध्वद्वार बैठक बसीथिला। एही बैठक रे दलर अध्यक्ष पदरू ममता बनर्जी को हटाइबा सहित अभिषेक बनर्जी को दलर साधारण संपादक पदरू निलंबन करा जायछि। विद्रोही टीएमसी ममता स्थान रे हावड़ा सेंट्रल विधायक अरूप राय को अध्यक्ष भाव नियुक्त देछि। यह सहित कार्यकारिणी कमिटी रे 11 जन सभ्यों को नियुक्ति देछि। विधानसभा विरोधी दल नेता ऋतुव्रत बनर्जी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में टीएमसी 60 जन विधायकों समेत दलर बहु नेता उपस्थित थिले। बैठक में एक 11 जनिया कमिटी गठन करा जायथिला। नूतन तृणमूल कांग्रेस जातीय कार्यकारिणी कमिटी रे अरूप राय को सभापति संदीपन शाह जावेद खान एवं ऋतुव्रत बनर्जी को जातीय साधारण संपादक भाव नियुक्ति दिया जायथिला। फिरहाद हकीम अरूप विश्वास एवं रथिन घोष को मध्य उपाध्यक्ष भाव में नियुक्त करा जायछि। यह सहित ममता बनर्जी को दलर परामर्शदाता पद जाचिछन्ति। ऋतुव्रत कहिछन्ति ममता चाहिए परामर्शदाता भाव रही दल को दिग्दर्शन दे पारिबे। विद्रोही टीएमसी नेता बैठक निष्पत्ति को नहीं पश्चिमबंग राजनीति में हलचल देखा देइछि। এখানে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। শ্রী অরূপ রায় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও শ্রী ফিরাদ হাকিম, শ্রী অরূপ বিশ্বাস, শ্রী জাভেদ আহমেদ খান, শ্রী বিপ্লব মিত্র, শ্রী আকরুজ্জামান, শ্রীমতী সাবিনা ইয়াসমিন, শ্রী রথিন ঘোষ, শ্রী সন্দীপন সাহা, শ্রী ইমানি বিশ্বাস, শ্রী মোহাম্মদ গুলাম রব্বানী, শ্রী কানাইয়ালাল আগরওয়াল, শ্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শ্রী সমর মুখার্জি, শ্রীমতী শিউলি সাহা, শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, শ্রী অপূর্ব সরকার ডেভিড, শ্রী কাজল শেখ, শ্রী জয়দেব হালদার, শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী আশিস ব্যানার্জি, শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, শ্রী খগেশ্বর রায়, শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রী অরুণাভ সেন রাজা, শ্রী বিশ্বনাথ দাস, শ্রী সুরজিৎ মিত্র বাদল, শ্রী অভিজিৎ সিনহা, শ্রী দীনেন রায়, শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিতে 4 জনকে সহসভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে। সহসভাপতিরা হচ্ছেন শ্রী ফিরাদ হাকিম, শ্রী অরূপ বিশ্বাস, শ্রী রথিন ঘোষ এবং শ্রীমতী সাবিনা ইয়াসমিন। সাধারণ সম্পাদক শ্রী জাভেদ আহমেদ খান, শ্রী বিপ্লব মিত্র, শ্রী সন্দীপন সাহা, শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ